tenewa ya bongo jojo alenge dossier za hao hamalisi wala mwadi rika na makandida wanane wo wanane walitenewa harumalisi wala ngazija rika na makandida kume no mweja ajana no mweja yabo walitenewa pia bali wanane watu walitenewa yabo walambika walitenewa yabo doit juge présente comme Guavenze le 14 au 15 avril wajua fanye ze concours ekasi mombe nukaya baka makandida mengomine amalisi wala nzuani baka makandida wanane amalisi wala mwali baka ya makandida jana no mweja amalisi wala ngazija yabuka sote ne sokaya wanwa ze candidature za kangazija abonti pia wangazija yejom kincheke baka babonzwani yabo yejom kincheke ngabo wamali yabo de namna hiyo harmalisi wala mwali yejom kinshaba ke wana wahemasi wa marajina jawe kawaja hamalisi wala lanzuani de namna hiyo yejom kincheke baka ya wana wahemasi wa marajina yani ze candidature ya wanwa hazi candidature za hao ili waje wa shariki halmumtihani wakauzibeha kunu gazija walonga zija wakauzibeha hunu ministeri yabonga zija ngabo nzuani ngabo mali ngabo ngazija mali wakauzibeha mwe kama ya mali yabu mali ngabo ngazija ngabo wa nzuani ngabo mali de namna yo wajao hamalisi wala nzuani yabonga ngom insha Allah le 14 vous allez 15 et concourir que je fanchia banda awe concourir nous je corrigewa ngabo amini fuatimi nondo heda namna ne hantuka ya o warwojo hunda ze concours do wafanya hazo tungeza wa kule concours yani kama na kale mikarakara kama kwa insha Allah mikarakara ndio zero so wajo hunda concours wao do wajo hambo kawa hundu na wao wajo njia o haruma emisomo ikaunga rumungu lifanya hamalisi wala hamwe au ya komon wana wao wajo somaban ngawe ma praticien en droit walio kumoliman walona compétence ya darja za haju ikaunga wajo shariki o hamwe formation yaho wana wao sha wajao ngawa wazungu wajo kuja tena wajua sharika nao la wakomoro wa participe halme formation ya upanga o wana wao hamwe avya komoro ya bwa ntashiku ilio o hamwe formation inu dokaya o wana wao wafanya o formation yo vanu komoro yani yabongo soma we shagia sha komoro yani kesi amanda waleka wale wako fanya Faransa wako fanya Faransa ya wako soma sharia cha Faransa wenda bushini wako fanya sharia cha bushini wenda Senegal wako fanya sharia cha Senegal na mjabo wana hatu ikawa wafanya vanu yabunga tukosoma sharia cha Komoro pamoja na ze jurisprudence za ulimwengu sha e base de sharia cha Komoro yabo fanya dokaya wajo utimize information hao na unga una ujuzi wenda mno harumia sharia cha Komoro yabo umsomo ungu na mahamidi ikawa mahumzima bojoka ya wa theory halafu mwa wa bilingo joka ya wa pratique ambaye mna hambe theory ngojoka mna pia ya pratique waja ungejoka nshaban sha ngejo mkinishia au ngarombo Mungu wa roho wende bonje babi tena badna mijika ungejohe hansiwa ndio wafanya babe pratique bonje mifumili sio de namna zenchela joka yo wakati huo yilo wanawanu wende wasome waje vanu avyo komoro waje warumishie avyo komoro warumishie wadilifu hauma avyo komoro ni hatu kama vile inshallah yabo ile sujet hadani na kadri modesini van ukaya makandida wesawa behazi candidature zao concours yo fanishiha le 14 au 15 banda yabo ikaisa ikorijewa yabo mishomingo johanisa ikawa ngejoko patronewa ne Université de Comores
yo suje handani akandi monese niyo bantu otukufu hanu suje abili na kandi monese niyo bantu lokaya le parlement biani monesani ukaya ya prizo ya Komoro au ze prizo za Komoro zijaya wanadamu wengi na singa sama period nziro wakanga sama period ya corona abangia abo serikali yange khatwa ya ukaya ngedazimuri bunguze bado ndo waloko au sahau mtsanganyo mwingi kango parani yao amaze ze prison umtsanganyo huo usalata huu ubunguze na bongani mwabionuka ya ewizara hangu ifanya jitihadi inji au kaya ikawana nuwa de umu harumaze prison za Komoro matwabi buraka wabe hayibo hazana la kuzibe hayibo ikao garbumbu kariserasi mpaka wa dola wa hamaye ame Komoro kamili na jitihadi zinji kauli kuzifanya hamwema siwayo maramu ili riwale nuwa de umu utinjia hamaze prison za Komoro ngambunge Mwenyezi Mungu au kaya halmali si ulangazija mjaparsa taabi toka yonti pia harma uwade wa corona heza zitadika usikofanyishia denamna hiyo halmali si wala mali zitadika ufanyishia denamna hiyo jao halmali si wala nzuani amba doka halmali si wala nzuani ngabo takriban kiasi ya wana 6 wakawa zinga wala mbabino wade ama wakatulo nunu heza zitadika wizara hangu ikofanya yabo wana wanu wesawa wahonda na shika wango wanono kumba mese o wade wisu wadawa na mhijo Mwenyezi Mungu alihija Mwenyezi Mungu mtukufu boyakaya kabati mwenga mzima hamwema prison ya wani kao unjo hamokaya haatwalia nejo mna na hamba yona zajiti adikao areika uzifanya hautahale rishachize o wade hamwe au ya Komoro hasa ndo hamaze prison amonge abo heba ngami tiyo na moka yanga ndo chashize o wade o ndo chashize o wade utika yitinjo amaze prison yabuge da ndo chashize wala wanikao do wafungwa yaba ngo khatwa yokayanga rungu zao o wandu walio hamaye de prison yabo hamali si wala ngazija ari khatwa irengwa wandu 20 na waili watolao hamala nikao wakondamnewa wabishirina waili wala vikao wakondamnewa yabo watolao hamalesiwa la nzuani wandu wanane watolao hamalesiwa la mwali wandu shenda watolao yani ngazija ngasina wandu 20 na waili nzuani ngasina wandu wanane halafu mwali ngasina wandu shenda ikao watolao kama benze ya wuti basi shanga bala ondika wa hama institution yani ngo we hansi wa prison na wala mahakimu wa matafiti yabo wajau ngabo adadi ya watu washashi ikao walio hame prison moroni na walio halmalisi wala nanjuani ikao wao wajau tolo yani hamalesi wala mali kabati wangu hata madadepo tokotola neji ya matabiti ama da hamalesi wala gazija na hamalesi wala mali mabandu wengi ikao we hantu ma prison ne ma haki wa matabiti ya wangu watoka utolo ye banami jinu galongo lifanye maudu harmasatan o harmema siwayo marabu harmasatan kamba benze prison ya Moroni ne prison ya Nzuani ne prison ya Mbadi wangu wajobunguziwa insha Allah yabo gejoka abori khazidisha babi ula mzire kango farhani yao amaze prison basi okaruti okaya wala watolwa wala mikanga toka watoa ina mikanga hafanya krimi kidam au warangamizi za mwana hamwada na hatu hawanende itendwa ya wandu wao katuwatia oharume banamichi
mundu wao kanchuwatia o harume barnamiji hiyo haukaya muramanda au kanu jamenga wa samiyo ya wandu wao wabakishao hata watimize zifungo za hao showa wazisunda sino china wanda walaurika hao ngalwangali yao inamjujuka ya hatimize 50% ya hepeni ya hari haruma wadeka wa kondamnewa yani wafungwa watinzi wazifungwa waunda weka ngaliwa to wao ashatukaya wasikia hamwa mabi ya meilika au dola ya kubua ngabo mndu mzima ikawa agression sexuelle ikawa muroho cha ngamo de melezeni pourquoi mndu ya rohao dokaya mndu hafanye tendo acha urenga mwana shemana ya mnenga mwana wa maha kumena shenda yani ni agression sexuelle ngandio cha mndu wa maha kumena yani gajatimize maha kumena na minane yeye haringe mwana wa maha kumena shenda cha exagero ke sharia shone sokaya ekema na yarengwa ngeina uwade wakiakili yabo si humaza mwana mtiti bisho ngema 20 ngema 25 yabo si humaza kaya mwana uo ngeli sawa na mana mruo ngeli sawa na mana mtiti halafu mwana yarengwa uoji yebubu na bubu wo akili ndio njema bubu ya akili ndio njema yani sharia ngashi considere bubu sawa na wala mane kaunge wala mbika unge yake ya haye abo ndia inge hakanti ni mama hapo na minane kutoka ngumi de shale ka dorishi rumi yao shaoi nje juma imma hapo na minane ange makuba na akamako na shenda wakati ka hapa ndwache kechedwa na nje bubu ya kilia hika njema yabo hahukumlo yabo inge dossier chetu hapo supreme ajokaya poliliwa abonga sabiqiyo rekebeshe le potrika la jiri haukai dossier yuti dossier ya agression sexuelle c'est yo dossier ya fornication abonga lo potrika ikali jiri ya wole mdu ikanga mto wao cha uwasaya e sharia yima yani kabati mlika mutokaya haruma agression sexuelle yabo yo de part de wida banami tikao rakanta monesen yabo wajauti na monesa lukaya hamaze prison wakati lonungu e prison dual isandu hama bundu yafanishi hao wabanjizwa au baadisa mafuko nana haziji kaunga zifanishi hao ile sade prison dual irespecte zile haki za kibinadamu wacha we prison moroni ngarongo mungu hama muda mshachiwani ya pelto polisi ifanyishiha ya bonga ndao zebilo detuit warele zila dossier kaudo za haja ilirje metene nzima hamaze dossier hizo wahali yabo o wala mjoka ya parcel marché ya jenje hazini alizofanya zaha e prison waha ngarongo mungu kai ngazoka la prison kao gejogo dana na zila haki za kibinadamu zote pia bado kaya hena mjoka prison cha ubinadamu wahahe kujohoneha ukayaba wanumisi na tuzamba mweka hafanye chendo ila pongwa shilati nyama shaula manada Muhammad asi shetoni hamu hadaya ndi hajafa nyamoko zito njema leshambeha hula abu dokaje lazima ekahene hula shau binadamu hahewo wonehe nevile la stadi ya hakika ao ngalifanyao wangotoka ya hamaze prison sha obinadamu hao wundi hendo katika tambatambi toka katika tamboziro itoka wonti pia hamiso lokaya hamale mnajua wao prison moroni ikao hangaliwa ni wanuamba o Securicom duan wakale sécurité ya hize prison amma dokaya Securicom hakari ngesha de prison moroni bas buhari ya boga jaka ya de prison ya mwadi jaka de prison ya Nzuani ale mtaha Securicom ya lisedi ya rengeze prison zinzo ndabo yazi
ya hifadhi ya security yao ya prizo zimu hanavuze nchida katika nizo watuno nokaya bunge lazimuyo rikubaliane anarenge wangu wazima wasekurize prizo za community pia ya valio yabo ngabo wangu wanyumeni ikao do wa sawa ikao ngotoko za wazingareze prizo hizo ari ya Moroni re ya shirika zima ikao ngoju hifadhi prizo ya Moroni prizo ya Nzuani prizo ya Mwadi na usana mungo mwese nukikao rikalkisho wandu wao wajua zigari wa kenizo do uraha ufarishe prison ngelazima uraha kuhu ufarihanihe wadutunga na wajauza haki za kibinadamu zote pia zisane zistahilwa wasikie haki ya kibinadamu ijo uvuriziwa yabo hauku viniza kazema bieni wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum. Said Magaga ofisi. Bon, suala la hangunga lidunga oye namna wa unisai mirongo yabo. Andani kubirlia za he concours ni formation. Harmo concours jumla he komori honda na candidature jana na mengomine na shenda mrenge jana na mengomine na tsana. Suala hangu baki bana harmo mfawo. Ye ze jana na mengomine zinu marenga jana na mengomine na tsana. Namna hindinia kumruhusu ni mrongo wa nruwanu, namna hindinia kumruhusu ni mrensi wa numaransi. Yonde suali ya handani. Yesu alia vili, nge walikia nao, ne zahe prison, waliho mfanye duzango joma, sha anga mfanyao, sha jana ti parisa radio, harumwazi radio lokal, waone sa udiro, ulione programu mlonio ho prison, paswa baha asezwer ngambawe milango. Nangamjua ukawa nruwa shahula bandu za wangu wa goshewa shahula yabuga bwalo itsanda ngabwalo atamitami hula tamahame atambajini wajeneze shahula hizo nizinzia mbizilio wakati huo kao animtalia ndo yakaya ebandu ya honga ndo wangu jodoshinda wangu shahula wakati wa ladhimu ikaya mwono kake haki yabo ngabo taratibu za ukambu hawo wakati huo amke na namna mahsusa ukande jo voilà. Donc il y a rundo rusu ze hazi za heze prison les aleloni zambanadi shaham gurenda tayo mamba mfanya pia dofu yemruwe hijaha rengeze engagement za handisa ze hazi enu wakati ndizo kwandisi seloze etude mwafanya vana wakati ndini le dahulonga jo lahiki ye ma prisonnier wa kiharuma mnyesho wa kibinadamu badala ya wanshio leo del swala hazi bida swala hazi. Assalamu alaikum. Stefan Maji, journaliste wa Junior Web na Mlinje FM. Swala langu sikanzani juu bwana waziri ukaone sauka na security wakuka huwa kufanya security hula usidali sultani yani kwa jashinda warengea engagement mesi wazozira na haruma insi ya kumul wodo wanduka wandua amini mbavi haruma ndungo za securisation. Iska ngamrengao yakini ukanga mrengao shirika au jinro ajitonda wao ngam aminio ukangwa juu shinda wahifadhize prizo zatu haswa do masiwani ikaonga juo kaya zendongozo kazi na mvuu hamada hunu ngazija iska nganyisuru hauba mregele jeshi la hatu keja jokiri hauba keja ruhusu ukale jeshi wilo lishinde libiri liye maprizonia hamada wala ilimke sur jazila za juze zavira juze machi ya Kenya si zavira usikwa saya kaza wala harmoire zozo nshizamsho zingwashenshi wa prison secret arinda ku prison secret au misindi arinda bubosha na rahe ekena kama ngamjua prison hiyo ai ni rahe maka ndina na kama ngamjua prison hiyo au kama sijua hizo kweli za harmoire zozo au ziganda au ndo tukanga wale kezo les avocats notent armai concours umesanga mmonazi rukana information ngejuka ukaya haruma ila lokao dizumia sisi wakumwa nam eza bari ndini armai formation yenu wajuka mjawajini maneno complètement cela mushin analotwa pale konkuru yungulo wangu wale wanu wangu watahao wanga kwa sababu konkuru yegiza menu ngejofanya mala uzima au ngejofanya hongi fanya mali fanya ndwani
Certamente. não esqueci. não sei dizer marhaba hamana maswali kao yaliwasiliwana sivi hakomio mbali mna maona ukayavaja komisio wanu leo wakautolia ze conditions wakautwalia urendasi la dossier kao zijibu yale mahutaji wao ukaya alikauchatiza ukaya mwanzo yake magistrat ya lazima yake mahfudani kana ujushiria mahame mwamine ula katika unde alise haza yabo renda kama mahame mwamine na minane na mlikao hakajuma mahame mwamine na minane yabo kaja kaumreka de conditions au kaya kaljoka ya magistrat ore treta mahame mwamine na mitano yabo kana ndani ngomba mahame mwamine mitano ya fasa doka umujo kujarumishie muda mapo na mitano ya wakana wahi ya wasili lajo kaile huko supreme amungena mboka ushashi nganzo ki oda mujo kujarumishie bila moya ke na ya jarumishie makama muda mahamengo milina mitano ya weka fanya maha 25 amwahazi ya mungojo wahi ya fanya haza en première instance yende pour d'appel wa hari yabo yenza hukuru supreme yende kauri ka uzangalia na yule mle kauri fanya abongia abo ndo kwa kuchungulwa ngabo zile condition ukale mndu na licence kato jujwa yanjie sheka lazimu ushashi diplôme ushashi kama ngena master 1 donc ils ont la condition kauri ka uzangalia na za sasa kaangaliwa zitundwa ikamdo nge ali ukale uya je ya yake majit nyanjie hamwende ni donc les akao fanshi upande wana likaudo wa walijaji wafungwa de barnamaji mloni yote nyakati zinu zilirege iliyoje wafanyisa azizini kasina kama haku ukaya ngwaone la competence ya hao ya ushinda warengezezo manaiso yabo wodo wajohangalia wajau imitwala ya hao enamna otoko ushinda wa changa mnaki jemokaya ngwajole jezambabi ule uzirikaudo wa kaya yabo wanula warenga wajua fanyisa azini ni shirika la hema militaire retraité shirika la wale wana majeshi wa hatu ikao wasa wende ala retraite wafanya shirika au wasahau wafanya shirika na hao ili kama ngotuko kana hazisi ndio tuko kanizo shamu mwesa zika ngotuko kanizo wajuja waregeze ze prison wazijere yani yaboti watoto shauri hazi ikao ngona zila shida za kiakili ngona zila shida za msomo ena formation pia ngotuja wafanyiliwayo ili washinde waregeze manaza hao haruma ze kama ze prison zile kama wamezesha hapa ngabo upande wa wahaye wao wasiwahi prison ambale mnahanga appel d'offre sai ilawa yabo ngabo la shirika kama tukuta tsungulwa jelifanye hasi wahaye prison yabo mbono andali mwambie lukai emalia wahaye prison sangyo yabo tayari yabo kanaka ukana mbaudio itoka woti pia manitu kangare ndora atahiye nyemali shema liyo he prison ngyo yabo takriban hamba milioni majana maigi takriban izo yabo na ndio Spania ye prison hiyo inshallah yabo harma muda mshashi na jofanye ntagion tipia ate isenge honde sheifanyishie harma muda mshashi no ili rijo lawa harmolo jirikao ngalo shio hamaye prison ya Moroni na ambaye mnene mwambiano ukaya prison zwani isainjia hazini ngai nefanyishi hapo kwa usala jama loka ya hali prison ya siri kawati prison ya siri kawati prison ya siri bahanu
ngavo maison d'arrêt annexe. La maison d'arrêt annexe. Ikawa ulifanya arete yusudu handani mala mheshimiwa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, il a maison d'arrêt annexe. Ikawa ufanywa arete yehantuka ila maison d'arrêt annexe. Nilifanya jamani yuzuan ngono ikawa wajaura ba maison d'arrêt annexe. Yavo hunumde rifanya arrêté tena ritaha place mahsusu rifanya maison d'arrêt annexe. Donc inundi hobogosha ya dio njom kishame de na wasa tena kwa tuzo mamungu cha na joke kale orbe habogosha hiyo na mjona mne kaado hobogosha tabisha hata wakanobili da vonte da bushi avant yabo li kajo jujal ko nsi hun au kaze conditions za hunu gajakai au jo kashi di hata wasel amadu mtulizan zero ukaya umaladi yongi hamu aman yi haruma sécurité hata jani et Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, wale waka mwana jana, wangaleze conditions kaudo ya zinshio, uhadisi ndaona ye, alafu ye hakubaluka ya kata mujio, tungozahi ngazi wilao haungo, itabuya biyo kange manda haji, ile baka buka ungu mwanshi, cha amwaze conditions za mwanshi, mwanshi yudo katina susi sokarito. Ya bodo hanzani mwone selukaya wala onika